बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम अपनी दरसी किताब उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि एक नज़्म है। इस नज़्म का नाम है एक गाय और बकरी। आज हम इस नज़्म के मशकी सवालात 5 से 10 पढ़ेंगे। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 73 पर मौजूद सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 5 है कि नज़्म में दिए हुए किरदारों के बारे में बात करें। आपको किसका किरदार पसंद आया, वजह भी बताएं। तो बच्चों, आपने जैसा कि पूरी नज़्म पढ़ी, आपने पूरी नज़्म में मौजूद जो किरदार देखे, आप उनके बारे में ख़ुद बताएंगे और आपने ये सवाल होमवर्क में करना है और आपने इसका अपने अल्फाज में जवाब देना है कि आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया, और आपने फिर उसकी वजह भी बतानी है। सबसे पहले आपने किरदारों के बारे में, सबके बारे में बताना है जो आपने इस नज़्म में पढ़े। उसके बाद आपने अपना पसंदीदा किरदार बताना है और फिर आपने वजह बतानी है। ये सवाल आपने कॉपी पर होमवर्क के तौर पर करना है। अब हम सफ़ा नंबर 74 पर मौजूद सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 है लफ्ज़ों का खेल। हुरूफ की तरतीब दुरुस्त करके जानवरों के नाम तलाश करें और सामने दी हुई जगह पर इनके नाम और इनसे हासिल किए जाने वाले फ़ायदे लिखें। जैसा कि हुरूफ आपके सामने हैं और इनको हमने जोड़ के एक जानवर का नाम लिखना है, फिर आगे हमने उस जानवर के फ़ायदे बताने हैं। जैसा कि पहली लाइन में है लाम ये बे, तो लाम ये बे को अगर हम मिलाएं तो जानवर का नाम बैल बनता है। और बैल का फ़ायदा क्या है कि यह हल जोतने के काम आता है। दूसरा है ये भेड़े, इन तीनों हरूफ को जब मिलाएं तो भेड़ लफ्ज़ बनता है। भेड़ का क्या फ़ायदा है कि इसका गोश्त भी खाया जाता है और इसकी ऊन से कपड़े बनते हैं। उसके बाद अगले हरूफ हैं दाल, दो चश्मी है, काफ, अलिफ, तो इससे बनता है गधा। गधा जो होता है वो बारबरदारी के काम आता है। बारबरदारी कहते हैं बोझ उठाने को, वो बोझ उठाने के काम आता है। उसके बाद है रे, वाओ, गाफ, दो चश्मी है और अलिफ, इससे जानवर का नाम बनता है घोड़ा। घोड़ा जो होता है वो सवारी के काम आता है। तो बच्चों, आपने भी इसी तरीके से अपनी किताब पर इस सवाल को हल करके याद करना है। अब हम अगला सवाल पढ़ेंगे। ये है कवायद के बारे में, कवायद सीखें। सवाल नंबर 7 है जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा बनाकर जुमले मुकम्मल करें। जैसा कि पहला जुमला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डैश की माँ हैं, तो इसके सामने मोमिन लिखा हुआ है, तो हमने मोमिन की जमा बनाकर डैश में लिखनी है। जैसा कि मोमिन की जमा है मोमिनीन, तो हम यहाँ पे मोमिनीन लिखेंगे। दूसरा जुमला है मैंने डैश को पानी पिलाया। अब यहाँ पे इसके सामने है ज़ाहिर, तो हम इसके सामने लिखेंगे ज़ायरीन। तीसरा जुमला है हमें मुल्की डैश की पाबंदी करनी चाहिए, तो इसके सामने है कानून, कानून की जमा है कवानीन, तो हम खाली जगह में कवानीन लिखेंगे कि हमें मुल्की कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। अगला जुमला है लीडर ने डैश से खिताब किया। इसके सामने लिखा हुआ है हाजिर, तो हाजिर की जमा होती है हाजिरीन, लीडर ने हाजिरीन से खिताब किया। आखिरी जुमला है जमात पंजुम में 7 से 8 डैश पढ़ाए जाते हैं, तो मजमून, मजमून की जमा है मज़ामीन, तो हम इस खाली जगह पर में मज़ामीन लिखेंगे। आपने भी इसी तरीके से किताब पर इसको हल करके याद करना है। उससे आगे कुछ मालूमाती सवाल दिया गया है, जैसा कि दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, ये कुछ जुमले गलत हैं और इन जुमलों के सामने इनके दुरुस्त जुमले भी बताए गए हैं। जैसा कि पहला जुमला है कि मेरी कमर में दर्द है, इसमें ला की गलती है। कमर जो है यहाँ पे नुक्तों वाले काफ से है, जबकि कमर जो है वो कश वाले काफ से होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक है। दूसरा जुमला है मैंने जबल ओहद का पहाड़ देखा। अब देखें, जबल का मतलब भी पहाड़ होता है, अब इन्होंने जबल ओहद भी लिखा है और पहाड़ भी लिखा है। यहाँ भी ज़ायद अल्फाज की गलती है, तो लिहाजा यहाँ तो हम लिखेंगे मैंने ओहद का पहाड़ देखा या मैंने जबल ओहद देखा। तीसरा जुमला है आज इतवार का दिन है। अब इतवार दिन का ही नाम है, तो इसके साथ दिन लिखना ज़रूरी नहीं है, ये भी रोज़मर्रा की गलती है, हम लोग गलत जुमला बोलते हैं, हम बोलेंगे आज इतवार है। चौथा जुमला है तमाम मोमबत्ती रोशन थीं। अब देखिए आखिर में जुमले के थी लिखा गया है, जो कि जमा अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि शुरू में मोमबत्ती है और तमाम भी लिखा हुआ है, तो लफ्ज़ मोमबत्ती गलत लिखा हुआ है, इसमें वाहिद जमा की मिस्टेक है, तो हम इसको ठीक करके क्या बोलेंगे, तमाम मोमबत्तियाँ रोशन थीं। आखिरी जुमला इस लफ्ज़ की इमला गलत है। अब यहाँ पे तज़कीर व तनीस की गलती है, हम इमला को मुअन्नस कंसीडर करते हैं, जबकि ये मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर है, तो इसका दुरुस्त जो जवाब है वो क्या है, इस लफ्ज़ का इमला गलत है। तो ये रोज़मर्रा की हमारी मामूली सी गलतियाँ हैं जो हमें दूर करनी चाहिए।
اب ہم اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 75 کی جانب چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 پر سوال نمبر 8 دیا گیا ہے کہ دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو مثال کے طور پر کچھ جملے پڑھائے، اب یہ ایک سوال ہے۔ غلط جملے اس میں کیا ہے کہ شاگرد نے استاد سے عرض کی، اب یہاں پہ بھی املا کی غلطی ہے، عرض یہاں پہ الف سے لکھا ہوا ہے جبکہ عرض جو ہے وہ عین سے ہوتا ہے۔ راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تذکیر و تانیث کی غلطی ہے کہ راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی، راوی جو ہے دریا کا نام ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، تو لہٰذا ہم لکھیں گے راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرا جملہ ہے یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ یہاں پہ ہر لکھا ہوا ہے، ہر کے ساتھ کبھی بھی جمع لفظ نہیں آئے گا، اکیلے لفظ کی وہ بات ہو رہی ہے، تو یہ جملہ اس طریقے سے درست ہوگا کہ یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے، امراض کی جگہ ہم لکھیں گے مرض۔ جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے، اب یہ جملہ بھی قواعد کے لحاظ سے غلط ہے، یہاں پہ جناب بھی لکھا ہوا ہے، صاحب بھی لکھا ہوا ہے، تو مطلب پراپر بات نہیں ہو رہی، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے پرنسپل صاحب تشریف لائے۔ تو آپ سب نے اسی طریقے سے اپنی کتاب پر ان جملوں کو صحیح کر کے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 9 پڑھیں گے۔ دیے ہوئے اشعار درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں بتائیں کہ ان اشعار میں کیا نصیحت کی گئی ہے۔ اشعار ہیں: لڑنا بھڑنا کام برا ہے، لڑنے کا انجام برا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا، جھوٹی بات نہ منہ سے کہنا، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، دل سے ان کو اچھا جانو، جس کو مصیبت میں تم پاؤ اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ۔ اب یہ اشعار ہیں، ان اشعار میں ایک نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ ان اشعار کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے حامد حسن۔ اب ہم نے ان اشعار کو جیسا کہ پڑھ لیا، اس میں لڑنے کی بات ہوئی ہے، لڑنے بھڑنے کی، اور لڑائی کا انجام انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور جھوٹی بات سے منع کیا ہوا ہے۔ آئیے ہم ان اشعار میں چھپی ہوئی نصیحت کو پڑھتے ہیں، اس سوال کا جواب پڑھتے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم ان اشعار کی نصیحت اس میں کیا بتائی گئی ہم یہ پڑھیں گے۔ ان اشعار میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا بری بات ہے، ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنے بزرگوں کا بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ان کی باتوں کو دل سے اچھا سمجھنا چاہیے، جیسا کہ اوپر آپ کو شعر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، اور نیچے اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی دوست مصیبت میں ہو تو اس کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ سب نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ کاپی پر خشک خط کر کے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 75 پر موجود سوال نمبر 10 پڑھیں گے، یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ کچھ نیا لکھیں، دیے ہوئے شعر کا مفہوم لکھیں۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اب جیسا کہ اس شعر کو پڑھ کر آپ کو علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ دعا یاد آ گئی ہوگی آپ کو، یہ بچے کی دعا ہے اور یہ بڑی مقبول ہے، تمام اسکولوں میں یہ دعا پڑھائی جاتی ہے۔ یہ شعر اس دعا میں سے ہے، اس نظم میں سے ہے۔ آئیے اس شعر کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم آپ کے سامنے ہے۔ جیسا کہ اس میں برائی سے بچنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے: اے میرے اللہ، میری دعا ہے کہ مجھے برے راستے پر چلنے سے بچانا، جو راہ نیک لوگوں کی ہے مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ تمام طلباء سوال نمبر 9 اور 10 کو کاپی پر لکھیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کو میں نے ہوم ورک دیا ہے سوال نمبر 5 کا، وہ بھی آپ نے کاپی پر کرنا ہے۔ باقی کام آپ نے کتاب پر ہی حل کر کے اس کو یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے بچوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔